जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आपण मन सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था। तो सांग मैंने आपण मैंने जानते कि केन्द्रापड़ार जो होमगार्ड एग्जाम होता तो तादर किसी करेक्शन होता भाई भाई मैंने कहते तो से मैंने एसपी ऑफिस पर स्ट्राइक फाइक करते सहित आम जो जिला जिलापाल ऑफिस जो जिलापाल कार्यालय से माने स्टे से पहुँचिकी से स्ट्राइक फाइक पिला करते कौन स्ट्राइक फाइक करते आप जानते भल भाव में कहीं केन्द्रापड़ा होमगार्ड बहुत दुर्नीति होता देखा मिलूला पिला तो कहते जो पिला सब लमजम फमजम कटि कि से पिलांर ना फाइनाल मेरिट आसी भल पिला ना आसनी जो मैंने सब पैसा तो देखते ना सब आसी आप जानते न्यूज़ भी यहाँ पिला सब पब्लिश करते भी कही भी मैंने मीडिया भाई भौणी मान आगे ता सहित से हाईकोर्ट जाते हाईकोर्ट कौन जाते ना से चाहते कि स्टे करने मैंने जो पिला देखो से आखियारे माने माने अन्याय होना से मेहनत कर चाकरी पाई जो भाई भाई मैंने मेहनत ठीक से करना पैसा पतर चाकरी से मेरिट अच्छी से न्यायपाई हाईकोर्ट जाते हाईकोर्ट रे कहते कौन कि ना गुरुवार दिन हियरिंगटा शुणेबे माने कौन होमगार्डटा जो से स्टे हम कि कौन हम ता प्रति कि स्टे करने जाते शुणे गुरुवार दिन से जनइबे ऑफिशियली आपको हाईकोर्ट जनइब राय दब जहाँ भी किंतु सांग मैंने सेटा तो आपण मैंने शुणा पाइबे किंतु मो कह सांग मैंने देखूँ जदि आपण मैंने एते मेहनत करी पैसा पत्र खर्च करी एते बाट आप दौड़ा दौड़ी कर स्टे कि मत कहते गोटे कथा स्टे आपड़ कले ठीक अच्छे आप एक बात आप स्टे करेंगे किंतु आपड़ पाइबे कौन मत गोटे कथा कहतु कहीं जिते भी आगु स्टे भी होती जेकोसी गवर्नमेंट एग्जाम जिते भी स्टे होती से लाभ जो मैंने स्टे कर लाभ किसी पाई ना कहीं देखो जो पिला माने जो पिलांर फाइनाल मेरिट लिस्ट वांस ना पलि आइला माने से मैंने चाकरी पाइबाटा बाउंड ताको हम अटकई पारे स्टे कले कौन हम ना आपण मैंने 5-6 मासे कि वर्षे कि जहाँ भी हो कि 3 मास 4 मास स्टे हो माने से 5-6 मास जॉइनिंग करें ना किंतु से 5-6 मास पर से मैंने ही जॉइनिंग करेंगे किंतु आपण मैंने कौन पाइबे आपण मैंने आपण पढ़ा समय माने नष्ट करी आपण मैंने दौड़ आदर हाईकोर्ट गले कि आम एसपी ऑफिस आसिले जहाँ भी आसिले आप कौन भूल कर ठीक कर किंतु आपण परिश्रम फल आप पाइबेनी आपड़ चाहते कौन एग्जामटा री एग्जाम हो केन्द्रापड़ा होमगार्डटा री एग्जाम हो आप चाहते कौ मैंने चाहते ना जो भाई भाई मान ना ना मेहनत कर जो भाई भाई मैंने भी कहते करप्शन होती से ही चाहते जेहेतु से भल माने भल माने कर नाटा मेरिट ना यहाँ ओबियसली चाहिए जो भाई भाई मैंने पाई सब एमती भूल होते से भी चाहिए यहाँ रियल कथा आदि किसी डाउट नहीं किंतु मो कह सांग मैंने जो केन्द्रापड़ा जो जहाँ भी भूल भाल हो जहाँ भी आपने कहते आशा छाड़ी दिंतु कहीं आप स्टे कले भी से 5-6 मास स्टे हो पड़ो फायरमैन भाया से ही पिला जो पिला ना अच्छी फाइनाल मेरिट से मैंने चाकरी पाइबे आप किसी पाइबेनी केवल आप लॉस हम कौन ना टंका खर्च करेंगे सहित आप मूल्यवान हो समय जहाँ कि आप भी नष्ट करेंगे से समय बस पाठ पढ़ले भी आगामी एग्जाम बहुत लाभदायक जोटी अन्याय अत्याचार होमें किसी करें से पावर आम पार ना से पावर जहाँ पावर अच्छे से अन्याय अत्याचार कर आप जो भाई भाई चाकरी पाई से भी अन्य अत्याचार बहुत सही सही बहुत दुख कष्ट कलापर 5-6टा एग्जाम करला से फाइनाली से भी चाकरी कर सही पड़ो से आम हाथ में ना से कह सांग मैंने आपण मैंने प्रति ध्यान न देकी टे पढ़ापढ़ी करूँ कहीं बहुत जल्दी पाखे आसले ओडिशा पुलिस हो कि ओएसएफ बहुत जल्दी पाखे आए जब आप मन पढ़ापढ़ी करेंगे तादेह तो करेक्शन हेनी जेहेतु आप कहते कौन यहाँ भी ओबियसली समय जानते ओडिशा समस्त भाई भाई जानते ऑफलाइन एग्जाम करेक्शन हवा कथा हम कई अटकई पारे से हम से जिनस से सांग मैंने प्रति आप माने माइंड अपसेट करूँ भावुँ के ये सब फालतू जिन मुंडे पुरेला आप तो लॉस मुझे जानती सहज मन दुख जेहेतु आप मेहनत आप ना ना ये सब पुरेला आप पाठपढ़ा बहुत लॉस हो बुझीपार मो कथा मो कह आप बुझंतु जो मान ना आई मुझे विरुद्ध में कहूनी कि जो भाई भाई ना ना ये मुझे सपोर्ट नहीं कहूँ रियल कथा आपको कहूँ देखो जी तो पाइले पाइले से जहाँ भी कौन तो पाइले अलरेडी ना आप जिते जहाँ कले भी स्टे फेकर अटकई पारे ना अटकई स्टे हेल्ले अटकी जो जॉइनिंग करें 5-6 मास किंतु 5-6 मास पर से ही पिला ही जॉइनिंग करेंगे जो पिला फाइनाल मेरिट ना अच्छी तो प्रति लाभ कौन आप सीआड़े मैंने बेकार फालतू गोटे कहते जहाँ जो किसी मूल्य ना से आप बेकार टाइमटा नष्ट करूँ आप गोटे गोटे माने सेकेंड बहुत मूल्यवान आपड़ जो पढ़ा पिला ना आप गोटे सेकेंड मूल्यवान आप बेकार से टाइम नष्ट न करी आप मन दे पढ़ापढ़ी करूँ मैंने आगू बहुत दुनिया एग्जाम आसूँ करेक्शन हवाटा नुआ कथा नुआ आज्ञा यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट होशारे आम हो सब एग्जाम हो केवल मुझे कहनी ओडिशा होमगार्ड हो सब एग्जाम हो करेक्शन जी
ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଅଣଦେଖା କରି ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେ ଚାକିରି ପାଉଛି। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ କି ଆମେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କହିପାରିବାନି କି ମାନେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆସିବ ସବୁ ଏ କରପ୍ସନ୍ ହେବନି ନା, ହେଇପାରେ ସେ ଉପର ଲେବୁଲରେ ନେତା ମୋତେ ଚିହ୍ନା ଥିବେ ବେଶୀ ଇଏରେ, ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ନିଜ ପିଲା ଥିବେ, ହଁ ତା କିଛି ହେଇପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ତା ଦେହରେ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି, ମେହନତ କରି ପାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ବି ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ମେହନତ କରି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇ ପଶିବାଟା ବହୁତ କମ୍ ରେୟାର, ଆଉ ମେହନତ କରି ପାଇବାଟା ପିଲା ଅଧିକା। ଟିକେ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଟା ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ? ଲାଭ ପାଇବେ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆପଣ ଆଗେ ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଷ୍ଟେ କଲେ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଷ୍ଟେ ହେଲେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି କି ଆଉ ଥରେ ରି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚଳିବ, ମେହନତ କଲେ, କଷ୍ଟ କଲେ, ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କଲେ, ମେହନତ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ପାଇବେନି। ହଁ 4 ମାସ 5 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପିଲା ଜଏନିଂ କରିବେ। ଷ୍ଟେ ମତଲବ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଜଏନିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 5 ମାସ ପରେ ପିଲା ଜଏନିଂ କରିବେ। କେଉଁମାନେ କରିବେ? ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ନାଁ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହୋମଗାର୍ଡ଼, ସେଇମାନେ ହିଁ ଜଏନିଂ କରିବେ। ଏ ରୁଲ୍ଟା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହୋମଗାର୍ଡ଼ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍। ଏଟା ଷ୍ଟେ ୱାନ୍ସ ହେଲା ମାନେ ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଚାକିରି କରିବେ, ଆଜି ନ କଲେ କାଲି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲା ହିଁ କରିବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିବା କଥା ଆପଣମାନେ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ବେକାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଗରୁ କହିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି, ସମୟ ଆଉ ବୟସ ଥରେ ହାତରୁ ଗଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ପାଇବେନି। ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଆସି ମାନେ ଯେ ସମୟ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସହିତ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି ଆସିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ମନ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଗଲେ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବି ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଗଲେ, ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା ଆପଣ ଚଳନ୍ତା, ହେଲେ ଷ୍ଟେ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ପିଲା ଜଏନିଂ ପାଇବେ ନା, ସେଇଆ କଥା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼, ସେ ତ ଆମରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ କଷ୍ଟ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯାହା ଯେଉଁଟା କିଛି ହେଇପାରିବନି ତା ପ୍ରତି ଲାଭ କ'ଣ? ଆପଣ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ପାଖେଇ ଆସିଲେଣି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହେବ। ତା ସହିତ ARI ଅମିନ ବି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବ। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ତାର OCB IRB ପିଲା ଯେଉଁ ସେମାନେ ଜଏନିଂ ବି ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ବି ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ସିଏ ବି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସିଏ ବି ଆସିବ। ଧାଇଁ ଦୁନିଆ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା OISF, ଯାହାକି ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସିଏ ବି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମନ ଦେଇ କରନ୍ତୁ, ସେ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି, କାରଣ ଡିମୋଟିଭ୍ ହେବେ ନିଜେ। ସେଇ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଚକରରେ, ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଚକରରେ ଯେଉଁ କି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତାହାରି ଚକରରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ହାତଛଡ଼ା କରିଦେବେ। କେବଳ ତାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରୁ ବି ହାତଛଡ଼ା କରିଦେବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଡିମୋଟିଭ୍ ତା କମେଣ୍ଟ ପଟେ ଡିମୋଟିଭ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ରେଟ୍ ଆପଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ମୋ କହିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ସେ ଯାହା ହେଉଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଯାହା କରିବେ ଭଗବାନ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଦିଶା ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ, ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଦେବି। ଯିଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବ, ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ହେଲା, ମନ କଷ୍ଟ କରି ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗକୁ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୋ କହିବା କଥା ଠିକ୍ସେ ମେହନତ କରିବେ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଏନିଂ ଲେଟରଟା ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ହେବେନି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ହସୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ମେହନତ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ହସୁଥିବେ, ସିଏ ବି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁନିଆ ରିଆଲିଟି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟେ ଜୋସ୍କୁ ମନେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ବି ମୁଁ କହିଥିବି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ହେବି କି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ହେବି କି ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବି ମୋତେ ଭାବି ପାରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବେ ଆପଣମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କরি ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।